i-open muna yung mga media player, BCL o kaya Windows media player. Tapos magla-login ng account. One at a time lang po pagkatas ng extraction. Yan. Collection, positive billing. Tapos okay. Okay. Ita-type yung due date, kung anong due date yung i-extract. Tapos select yung 0 to 3 months. Tapos uncheck yung mailing list, sort by age plus name. Tapos use pre-printed. Yan. Tapos compute. Okay. I-wait lang na mag-load yung ano. Yan. Pag umaandar na yung mga RTM, tapos pag tumigil siya, madedetermine mo yun dun kung naghang na. Tapos hintayin na lang matapos yung extraction. Okay, pag tapos na, hanapin naman yung last na 0, yung age. Yun. Page down sa keyboard yung gamitin para mas madaling makahanap. Yun. Yung last na range, papalit mo dun sa 1 to example yung 1012. Yan. Tapos piprint na. Okay. Preview. Click preview. Tapos save sa ACR. Tapos gagawa ng folder depende dun sa account na pinasok. Yan. South yung pinasok. Tapos i-rename 0 months. 0. Save. Tapos yan. Tapos yung next naman yung mga 1 to 3 months. Papalitan niya ng sumunod dun sa unang age ay 1. So, 10 to 13. 10, 13. Tapos, yung accounts total hanggang 190. Tapos, print. Okay. Preview. Tapos, save ulit sa ACR. Tapos, file name 1-3. Then, save. Yung total ng accounts ay yun. Tapos yun lalagay dun sa huli. Next naman yung fill post. Tapos print fill post. Okay. Tapos save report lang. Yan. Tapos as is lang yung file name. Kung ano yung dun. Extract to PDF. Okay. Tapos yan, rename. Wag na i-rename. Open. Tapos mag-load siya. Okay. Yan. Wait lang yung matapos. Medyo matagal. Ayan. Okay na. Tapos close mo yung window. Save to PDF. Yan yung last. Okay. Tapos yung account, kung anong account yung ginagawa. Kung BC2 South yung file name niya. Kung kunyari BC, tapos yan, open lang. Kunyari, BC1 North. Ang huling-huling, yung file name ng North. Pag i-save na sa PDF. Yan na yung last part. Save to PDF. Okay. Yan, tapos na. Huwag kalimutan buksan yung mga window players. Window media player. Tapos ito yung directory guide. Yung pag-create ng folder. Una mo na yun. Tapos pag okay na, mag-i-email dun sa mga naka-2.